মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে বিগত দিনে সপ্তাহে 3 দিন ইসিজি করানো হতো। এতে করে হাসপাতালে আগত বিভিন্ন অংশের সাধারণ রোগীরা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। এই বিষয়টা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার নজরে আসার পর রোগীদের সঠিক পরিষেবা প্রদানে এবং ইসিজি নিয়ে কী সমস্যা হচ্ছে তা দেখার জন্য দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পিয়া আইএএসকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যা 8 ঘটিকায় শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক। তিনি হাসপাতালে এসে জেলা হাসপাতালের দায়িত্বে থাকা MSJS রিয়াংয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কর্মী স্বল্পতার জন্য বিগত দিনে সপ্তাহে 3 দিন ইসিজি করানো হতো। এখন জেলা শাসকের নির্দেশে অপর একজন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সপ্তাহে 6 দিনই ইসিজি করানো হবে বলে জানা গেছে। অপরদিকে জেলা হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের স্বল্পতা মেটাতে প্রয়াস নেওয়া হবে বলেও জানান জেলা শাসক। শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে 5টা অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, যার মধ্যে বর্তমান সময়ে 2টা অ্যাম্বুলেন্স বিকল হয়ে রয়েছে বলে খবর। 3টা অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে প্রতিনিয়ত রোগী নিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। এদিকে অ্যাম্বুলেন্স কিছুদিনের মধ্যেই সারাই করা হবে বলেও জানা গেছে। অপরদিকে অ্যাম্বুলেন্সের স্বল্পতা মেটাতে জেলা শাসক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। अर्जेंटली खाने इस मामले में आए हैं। जो हमारा ईसीजी मशीन है, उनका ऑपरेटर का एक शॉर्टेज था इधर कुछ टाइम से। तो हफ्ते में शुरू 3 दिन इधर हो रहा था ईसीजी चेकिंग, और बाकी 3 दिन बेलोनिया सब डिविजनल हॉस्पिटल पे हो रहा था। तो उसके वजह से लोगों को मुश्किल हो रहा था। तो वो आज हमारा टास्क मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सीएम सर का, तो उसका मीटिंग भी था। तो ये ऑनरेबल सीएम सर का नोटिस में आया था इशू। तो सीएम सर की तरफ से एक इंस्ट्रक्शन भी आया था उधर ट्रेनिंग करके और एक स्टाफ को इधर लगा के ये हफ्ते में 6 दिन ये ईसीजी मशीन ऑपरेट करना है। तो जैसे सीएमओ से बात भी किया, तो अभी हमारा मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी साथ में है। तो एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सीएम वी हैव अरेंज्ड 1 मोर स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ। तो अभी कल से ये हफ्ते में 6 दिन ईसीजी इधर सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हाँ, और इमरजेंसी में भी है, जो इमरजेंसी में आते हो तो वैसे भी अवेलेबल है। बाकी जो ईसीजी चेकिंग के लिए पहले जो 3 दिन होता था, अभी हफ्ते में 24 दिन, संडे छोड़ के बाकी 24 दिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सर्विसेज अवेलेबल रहेंगे। मैं माननीय सीएम सर ने इमीडिएट एक्शन लेने के लिए बोला था, तो उनका निर्देश के अनुसार अभी हमने कर लिया है। तो इसीलिए मैं ये थोड़ा देखने के लिए आया था, तभी आप लोगों को भी मिला। तो यही खुशखबर दे रहा हूँ आप लोगों को, यही महीने। बाकी जो भी समस्या है वो धीरे धीरे हम ठीक करेंगे। ठीक है, अभी बोल रहे कि लास्ट रोगी कल्याण समिति मीटिंग में एक एम्बुलेंस ठीक करने को हुआ था, तो 1 या 2 ठीक हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 3 ठीक है। वो लोग बोल रहे 2 ठीक है, 5 में 3 ठीक है। हाँ, एक अभी 1 हफ्ते में ठीक होगा, रोगी कल्याण समिति को बोला है। बाकी दूसरा भी जल्दी ठीक करने का हम इनिशिएटिव ले लेंगे। ठीक है।